Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. A danas pripremamo jednu fantastičnu čorbicu, jako zdravu, jako ukusnu i vrlo jednostavno za napraviti, znači ne može jednostavnije. Idemo pogledati šta nam treba od sastojaka pa da se bacimo na posao za mnom. Kuhaj i peci. Dakle, danas pravimo čorbu od muškatne bundeve ili Hokkaido tikve, kako god hoćete, neko je zove ovako, neko onako. Znači, treba će nam jedna bundeva, glavica luka ili dvije, zavisi kako ko voli. Ja ovo samo malo da mi da, eto, arome. Jedna ili dvije mrkve, opet kažem sve po izboru, malo putera, jedno, dva čehna bijelog luka, biber, so, suhi začin i malo muškatnih oraščića, to jest malo samo naribati. E sad, možete koristiti temeljac, znači da ga napravite od kocke za supu ili jednostavno vodu kao što ću to ja da koristim. Neko stavi čak i mlijeko ili vrhnje za kuhanje, ja ću samo sa vodom napraviti. I to da napomenem, znači ova bundeva se ne mora guliti, samo je očistite, znači sjemenke povadite, ono meso iznutra povadite i ove naravno vrhove, jel? Kuha se sa korom, naravno vi možete oguliti i koru, nije nikakav problem ako želite, bitno je samo dobro je oprati. Dakle, ova bundeva je jako iskoristiva, jako zdrava, iskoristiva je znači i kora i meso i sjemenke naravno za prženje, ko voli da gricka pa posle da usisava kuću. Eto, hajmo mi sad očistiti mrkvu i luk. Evo ovdje sam i ogulila i isjeckala, znači mrkva, luk i bijeli luk pripremila sebi. Sad ćemo fino da očistimo bundevu. O, jest nekakva, vidi. A haj malo kalorija da spržim. Opa, stala sam joj u kraj, izrezala, sad fino očistiti od ovog mesa i onda ćemo je rezati na kockice, fino složite tamo. Nakon što smo sve očistili, riješili se nereda, obrisali, sad fino lagano idemo narezati na tanke plohe kockice. Nakon što smo sve pripremili, sad ćemo u zagrijanu šerpu da dodamo puter, da ga rastopimo. Sad ćemo na puter da dodamo znači sve ovo što smo isjeckali. Propržit ćemo kratko, da luk onako malo dobije staklastu strukturu. Ovo već super miriše. Sad ćemo mi tu da dodamo svoju bundevu. Malo ćemo posoliti. Malo suhog začina i malo bibera. Sve ćemo malo više, opet će mi biti ljuto. Haj šta me briga, ja sam ljuta. Tako fino promiješamo i zalijemo vodom da potopi. Možete praviti i u široj šerpi, ali mi je lakše blendati ako je šerpa uža. Znači, ja evo imam vruću vodu, pola litre, taman. Tako mi uvijek nekako bude. I sad ćemo ovo kuhati dok bundeva ne bude skroz mekana. Znači da je možete fino izblendati i sa štapnim mikserom ili sa onom gnječilicom što se pravi pire krompir ukoliko naravno nemate štapnog miksera. Uglavnom bundeva mora biti dobro mekana. Evo je, bukvalno je, ne znam je li 10 minuta prošlo kako se skuhala. Sad ćemo mi to fino da izblendamo. Pripremila sam još vode da mi ne bi bila pregusta. Nakon što sam je izblendala, sad ću fino da naribam malo muškatnog oraščića. Ne treba previše, samo malo. Zatim ćemo dodati vode onoliko koliko želimo da nam bude gusta. Znači ne treba ostavljati baš previše kao da je pire krompir. Promiješajte, vidite da li vam gustoća odgovara. Ovo sada ide još malo na kuhanje, otprilike nekih 5 minuta, da ovaj muškatni se fino sjedini sa ostalim ukusima. Ovdje treba još malo vode. Eto, idemo na šporet. Evo je, supica je gotova. Još uvijek malo baca balončiće. Znači miriše super. A i ukus vidite i sami, gledajte. Krasota. Sad ćemo fino nasuti da se malo hladi pa da ja mogu da uživam. A mogli bi i vi napraviti pa da i vi uživate.
I eto, dragi moji, još jedna super zdrava, jako ukusna čorbica je gotova. Toplo preporučujem da je probate, pogotovo u zimskim danima, da se fino zgrijete. Eto, ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja, čao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.